नमस्ते। जय आत्मदेव मुनि दर्शन चैनल को रवींद्र मुनिर आपण मान स्वागत। आज आम भागवत पठनर उपादेयता उपर आलोचना करिया। आशा करें आपण माने समस्ते भिडियोटी को मूलरू शेष पर्यंत देखिए। भागवत ओडिशार पूर्वपल्ली रे सबुआड़े चिर परिचित। आम राज्य रे एमिति कई लोक नाही जी आदौ भागवत पढ़ी नथिबो किंबा शुणी नथिबो। भागवतर महिमा खूब सुदूर प्रसारी। पुणा लोक माने कथा कथारे भागवतर उपमा दियंती। सेतिपे कहा जायछि भागवत भजनमाला मन सूत्रे गुंथ न करी हेला। आम ओडिया संस्कृति रे भागवत एपरी लोक मुखरे प्रचारित होइतला जे साधारण लोके भागवत पढ़िबा पई अक्षर शिखिबाकू लागिले एवं भागवत पढ़िया उद्यम खूब जोरे चालू रखिले। भक्त उद्धवंकर अनुरोध क्रमे भगवान यही भागवत मध्य निजर समस्त शक्ति को सन्निहित करी स्वयं एथिरे प्रविष्ट हो जाइथिबारु यह हेउछि साक्षात भगवानकर वाङ्मयी मूर्ति। एणु यहाकू लोके श्रद्धा भक्तिपूर्वक पूजा करथांती। ता छड़ा यह साक्षात भगवानकर मुख निःसृत वाणी जहाँकि ब्रह्मा नारद व्यासदेव शुकमुनि प्रभृति माध्यम परंपरा क्रमे ये कली कालर मानव पे सुलभ हो पारि। महाज्ञानी तथा अवतारी पुरुष व्यासदेव जनसाधारण कल्याण उद्देश्य श्रीमद् भागवत रचना करथिले हैं। एथिरे जे गूढ़तत्व निहित रही ताहा सहजरे बोधगम्य हुए नहीं। तेणु भागवत को बुझाइबा जाई बहु विद्वान टीका प्रस्तुत करिसंती। ख्रीष्टाब्द 1510 बेलू भक्त कवि जगन्नाथ दास श्रीमद् भागवतर पद्यानुवाद कर सारी एवं श्री मंदिरस्थ कल्पवट मूल श्री गणेश चकड़े बसी दशम स्कंदर आलोचना कर समय श्री चैतन्य सहित तांकर प्रथम साक्षात होता। ए संबंध में पंडित दिवाकर दास लिखिं श्रीहति बड़ी जगन्नाथ दशम स्कंद भागवत श्रीकृष्ण श्रुतिर विचार पढ़ती गणेश आगर पुराण पढ़िबार काले भक्ति प्रकाशंती बले नाम श्री जगन्नाथ दास सकल गुण रे प्रकाश सुसाधु संग संगे मिसी कल्पवटर मूले बसी निर्मल सुधा पान करी समस्ते छंती कर्ण डेरी एही समय श्री चैतन्य संगते घेनी सखा गण बटतल रे विजय कले पुराण शुणी तोष हेले प्रेम भाव रे श्री चैतन्य दास को कले आलिंगन। एहीपरि भाव में श्री चैतन्य देव जगन्नाथ दास सानिध्य आसी एवं तापर जगन्नाथ दास को अति बड़ी उपाधि भूषित करते। वास्तव में जगन्नाथ दास को ओडिया भागवत ओडिशार पूरपल्ली रे सबुआड़े आदृत। कहला कौन निगम कल्पतरु गलित फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पीबत भागवत रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तेणु वास्तव में भागवत खूब रसाल एवं मन प्राण हृदय ग्राही। बाल ब्रह्मचारी शौनकादि मुनि माने श्री भागवत प्राप्ति कामना पुण्यक्षेत्र नैमिषारण्य गोटे यज्ञानुष्ठान आरंभ कले। से माने सूत महर्षि को पाद्य अर्घ्यादि अभ्यर्थना करी कहले महाभाग आपण हेउचंदी समस्त शास्त्र ज्ञाता एवं परम धार्मिक। आपण अनुग्रह करी कहतु जे जीवमानकर सर्वप्रकार मंगल निमंते कि प्रकार कार्य अनुष्ठान करा जाई पारे। मुनिमानकर प्रश्न शुणी सूत अत्यंत आनंदित हेले एवं कहले मु एथिरे बहुत खुशी। श्रीकृष्ण प्रति कौन कामना न रखी भक्ति प्रदर्शन करने ही हेउछि श्रेष्ठ धर्म। तेणु भागवत कथा श्रवण नाम कीर्तन ध्यान तथा आराधना हेउछि श्रेष्ठ कार्य। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण
समस्त प्रकार अशुभ कामना विनिष्ट हो जाए एवं भगवान प्रति मन में स्वत धारणा जात हुए। यापर महर्षि सूत कहले, मुनिगण आपण मैंने भगवान का अवतार तथा सृष्टिर आरंभ संबंध में शुणा पूर्वर भागवतर महात्म्य श्रवण करंतु। ता फल आपणकर मन में भगवत प्रीति जात हेबो एवं आपण माने एकाग्र चित्तरे भगवत कथा शुणा लगी आग्रही हेबे। यही महात्म्य श्रवण में मन में ज्ञान और वैराग्य जात हो एवं सांसारिक क्लेश दूर हो। यही महात्म्य आसतु शुणा। द्रव्यज्ञास्तपज्ञा योगज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञानज्ञाश्च ते तु कर्म विसूचका सत्कर्म सूचक नूनं ज्ञानज्ञ स्मृतोर्बुधै श्रीमद्भागवत वार्तालाप स तु गीत सुखादिभिः भक्ति ज्ञान विरागाणां तद्घोषेण बलं महत् व्रजिष्यति दुःखकष्टं सुखं भक्तिर्भविष्यति। अर्थात सनकादि कहउचंदी, हे नारद, द्रव्यज्ञ तपोयज्ञ योगयज्ञ एवं स्वाध्याय रूपक ज्ञानयज्ञ होउची स्वर्गादि प्रदायक कर्मर सूचक, किंतु पंडित माने ज्ञानयज्ञ को ही सत्कर्मर सूचक बोली मानती। शुकादि महानुभव माने पारायण करुथिबा श्रीमद् भागवत ही से ज्ञानयज्ञ। भागवतर शब्द शुणिया मात्रे भक्ति ज्ञान और वैराग्य परिपुष्ट हो जाती। तेणु भागवत पारायण कले ज्ञान वैराग्य अधिक सशक्त एवं फलोत्पादक हो जाती। यह हूँ भागवतर महात्म्य। सुतमुनि कही चलती, महर्षि शुकदेव ये भागवत ज्ञान महाराज परीक्षित को उपदेश देउथिबा समय देवता माने अमृत कलशटीए धरी आसी सेठारे पहुँचले एवं कहले, हे महर्षि, ये अमृत कलशटी ग्रहण करी आमको भागवत ज्ञान अर्पण करंतु। किंतु महर्षि शुकदेव देवता मानकर अनुरोध को प्रत्याख्यान करथिले, कारण देवता मानक मन में भक्ति नथिला। सेमाने अमृत कलशर लोभ देखाई भगवत ज्ञान आहरण करे व्यावसायिक मनोवृद्धि प्रदर्शन करथिले। सुतरां भागवतर महत्व अमृत ठार मध्य करियान कहला, नमोई नृसिंह चरण अनादि परम कारण लीला विधृत कलेवर देव मानवे अगोचर माया संसारे जार लीला जा नाम भव जले भेला जा नाम भव जले भेला करुणा कटाक्ष प्रकाशे भगत जन दुख नाशे से हरि चरित्र प्रकाशे श्री भागवत एकादशे ये भागवत धर्म कथा हेले खंडई भव व्यथा। तेणु ये भागवत धर्म कथा हेले खंडई भव व्यथा अर्थात संसार जेते दुख नैराश्य सबू भागवत श्रवण एवं कार्य प्रतिफलन द्वारा दूरीभूत हो जाए। अति बड़ी धन दौलत और परिवार परिजन मानकर क्षणस्थायित्व एवं अलिकता संबंध में सूचना देवाक जाई कहिसेंती, दुखे संचित जेते धन से नुहे सुखे प्रयोजन सुतत नय दारा दास ये सर्व बिजुली प्रकाश यहाँ स्नेह बंदी होई पोषई दुख भार बही एपुणी जाती कर्म पथे शोक संताप देते। तेणु जो सब भौतिक वस्तु संसार परिदृश्यमान होची सेगुड़ी सब अलिक सुतरां से मोहरे पड़ा अर्थ संतापग्रस्त हो पड़ा। पुनश्च षष्ठ अध्याय कहुई, एणु से विष्णु पिता माता गुरु बांधव इष्टदाता एमते स्वामी सेवा तेजे लोभे से अन्य देव भजे से प्राणी पतित पामर
ଅନ୍ତେ ପଢ଼ଇ ତମ ଘୋର। ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ବା ଆତ୍ମା ପିତାମାତା ଗୁରୁ ବାନ୍ଧବ ଇଷ୍ଟ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କୁ ନ ଭୋଜି ଲୋଭରେ ଯିଏ ଅନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଭୋଜେ ସେ ଘୋର ତମସା ମଧ୍ୟରେ ପତିତ ହୁଏ। ସେ ପତିତ ପାମର ବୋଲି ସଂସାରରେ ଗଣ୍ୟ ହୁଏ। ସେହି ନରହରି ବା ବିଷ୍ଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ହରି ରୂପେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବଙ୍କୁ ଯିଏ ମାରେ ବା ଅସମ୍ମାନ କରେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଦ୍ରୋହ ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଅତିବଳୀଙ୍କ ଭାଷାରେ ସକଳ ଜୀବେ ନର ହରି ବସଇ ଆତ୍ମା ରୂପ ଧରି ସମେ ବସଇ ସର୍ବଦେହେ ମୂଢ଼ ନ ଜାଣେ ମାୟା ମୋହେ ସୁଖାନୁଭବେ ଜୀବ ମାରେ କେବଳ ବିଷ୍ଣୁ ଦୋହ କରେ। ଏହା ହିଁ ସମାଜ ପ୍ରତି ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଚେତାବନୀ। କଳିଯୁଗର ଚିତ୍ର ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଯାଇ ଭାଗବତକାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ପଣୀ ଯେ କି ଅତି ବଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା କଳିଯୁଗର ରୂପରେଖ କିପରି ହେବ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି। ଏ ଘୋର କଳିଯୁଗ ଗତି ଲୋକେ ହୋଇବେ ଦୁଷ୍ଟମତି ହିଂସା ବହିବେ କେ କେ ସର୍ବେ ମଜିବେ ଦୁଃଖ ସୁଖେ ଆଗମ୍ୟେ କରିବେ ଗମନ ନିନ୍ଦିବେ ନିଗମ ବଚନ ଏଣୁ ହୋଇବେ ଅଳ୍ପାୟୁଷ ପାପେ ସକଳ ଯିବେ ନାଶ। କଳିଯୁଗକୁ ଘୋର କଳିଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଘୋର ଅର୍ଥ ଘଞ୍ଚ ବା ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତା। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ ନାହିଁ। ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ ଈର୍ଷା ଅସୂୟା ସନ୍ଦେହ ଅବିଶ୍ୱାସ ଏହି ଯୁଗରେ ବଢ଼ିଯିବ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ନିବୃତ୍ତି ଉଭୟ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଲୋକେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଗମନ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ବେଦ ବଚନକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଅଳ୍ପାୟୁଷ ହେବେ। ଅଳ୍ପାୟୁଷ ହେବାର କାରଣ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଳ୍ପାୟୁ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଅବଧୂତ ଯଦୁରାଜନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅବଧୂତ ଯଦୁରାଜଙ୍କୁ ଜୀବର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗାଭୋଗ କାରଣ ଉପରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ଏ ଜୀବ ଆତ୍ମା ପର ବେଶେ ଅଦୃଷ୍ଟ କାରଣ ବିଶ୍ୱାସେ ଦୁଃଖ ପୀଡ଼ିତ କର୍ମ ଫଳେ ସଂସାରେ ଜନ୍ମ ଅବହେଳେ କର୍ମ ଆଦରି ସହେ ଦୁଃଖ କେବେ ନୁହଁ ବିମୁଖ ଦୃଢ଼େ ନ ଛାଡ଼େ ନିଜ ପଥ ଚଞ୍ଚଳ ନ କରିବ ଚିତ। ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ମଣିଷ ନିଜ କର୍ମ ଫଳରୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ନେବା କଥା ସେଠି ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଯାହା ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ତାକୁ ସହାସ୍ୟ ଭାବରେ ବିମୁଖ ନ ହୋଇ ସହିଯିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟପଥରୁ କେବେ ହିଁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଚିତ୍ତ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ଖୁବ୍ ଜରୁରୀ। ତାପରେ କୁହାହେଲା କ'ଣ ନା ପ୍ରାଣକୁ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରେ ଥୋଇ ନିଶ୍ଚଳ ଧ୍ୟାନେ ମନ ଦେଇ ତେବେ ତୁ ଦେଖିବୁ ସାକ୍ଷାତେ ଆତ୍ମାର ରୂପ ଦୃଷ୍ଟି ମାତ୍ରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣକୁ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରରେ ଥୋଇବାର ଅର୍ଥ ମନକୁ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରରେ ରଖିଲେ ପ୍ରାଣ ଆପେ ଆପେ ମନ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରରେ ରହିଯିବ। କାରଣ ପ୍ରାଣ ମନର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ। ତେଣୁ ମନକୁ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରରେ ରଖି ଗଭୀର ଭାବେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ବା ସ୍ୱୟଂକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ପ୍ରାଣ କାଳେ ମନସା ଚଳେନ ଭକ୍ତ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ଯୋଗ ବଳେନ ଚୈବ ଭ୍ରୁଭୋର୍ମଧ୍ୟେ ପ୍ରଣମାବେଶ୍ୟ ସମ୍ୟକ୍ ସତଂ ପରଂ ପୁରୁଷମୁପୈତି ଦିବ୍ୟମ୍। ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟର 10ମ ଶ୍ଲୋକ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେହି ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ଅନ୍ତକାଳରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବଳରେ ଦୁଇ ଭ୍ରୁଲତାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାଣାୟାମକୁ ଭଲ ରୂପେ ସ୍ଥାପନ କରି ଏବଂ ନିଶ୍ଚଳ ମନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ମରଣ କରି ସେହି ଦିବ୍ୟ ରୂପ ପରମ ପୁରୁଷ ପରମାତ୍ମାକୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠି ଜାଣିବା କଥା ଯେ କେବଳ ଅନ୍ତକାଳରେ ଦୁଇ ଭ୍ରୁଲତାର
ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଅଭ୍ୟାସ ଥିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଅନ୍ତକାଳରେ ପ୍ରାଣକୁ ଦୁଇ ଭ୍ରୂର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ମନେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମୂଳ ପଂକ୍ତିକୁ ଯିବା। ତାହା ହେଲା, ବେଦ ବଚନ ଏହି ମତେ ମୂର୍ଖକୁ ଭଣ୍ଡାଇ ଜଗତେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କିପରି ବୁଝିବା? ମନୁଷ୍ୟର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି କିପରି କରିବ? ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେଉଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କହନ୍ତି ବେଦ ନ ପଢ଼ିଲେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ବେଦରେ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତିର ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ସନ୍ନିବେଶିତ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋକ୍ଷ ମୁକ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ବେଦ ପଠନ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ବେଦର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତ ବେଦଜ୍ଞମାନଙ୍କର ସମାଜରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବା ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ପାଇଁ ବେଦ ପଢ଼ିବା ବା ବେଦ ବୁଝିବାର ଆଦୌ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଏହା ସେମାନେ ଠିକ୍ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ମୂର୍ଖଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାଇବା ପରି ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ବେଦ ବଚନ ନ ଜାଣିଲେ ସଂସାର ସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅତି ବଡ଼ି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡ ସାକାର ହସ୍ତେ ଘେନି ପୁତ୍ରକୁ ଯେ ସନେ ଜନନୀ ବୋଲଇ ମଧୁର ବଚନ ଏହା ତୁ ବେଗେ କର ପାନ ଏ ଖଣ୍ଡ ଦେବି ତୋତେ ମୁହିଁ ଭକ୍ଷଣ ନ କଲେ ନ ଦେଇ ନାନା ପ୍ରକାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ପୁତ୍ରକୁ ମାତା ପ୍ରାୟ ହୋଇ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାତା ପୁତ୍ରକୁ ଔଷଧ ଖୋଇବା ପାଇଁ ଯେପରି ଖଣ୍ଡ ସାକାର ବା ମିଶ୍ରିର ସାହାଯ୍ୟ ନିଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାଇବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ବେଦର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବେଦ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ନା ବେଦ ବଚନ ଏହି ମତେ ମୂର୍ଖଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାଇ ଜଗତେ। ସୁତରାଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଉ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ଏତିକି ରହୁଛି। ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ସପ୍ରେମ। ଜୟ ଜୀବ।